अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं प्रोफेसर डॉक्टर मुबशर नदीम, प्रेसिडेंट राशिद लतीफ़ खान ग्रुप्स टॉकिंग बुक्स फोरम। आज इस फोरम के प्लेटफॉर्म से जो किताब हम आपके सामने पेश करने लगे हैं वो कोई आम किताब नहीं है। अगर उनका नाम लिया जाए, प्रोफेसर डॉक्टर सईदुल हसन चिश्ती बहुत मशहूर इंसान हैं। तालीमी मैदान में इनकी बड़ी काविश है। अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ लोग ज़मीन पर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपना 1 घंटा भी जब गुफ्तगू करते हैं, अपनी यादें शेयर करते हैं, तो पता चलता है उन्होंने हमारे माशरे के लिए कितना अच्छा काम किया। लेकिन इससे पेशतर हम बात करें इस किताब की, मैं मुनासिब समझता हूँ कि हमारी टीम का तारुफ भी करवा दें, क्योंकि वो टीम आपको नज़र नहीं आती, जिसमें हमारे शफ़क़त रफ़ीक साहब हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इस फोरम के, जनाब शबीर सादिक हैं जो मीडिया स्टडीज़ को हेड कर रहे हैं, और हैदर अली जो हमारे कैमरामैन हैं। ये वो सारे लोग हैं। इसी के साथ साथ जो हमारी फोकल पर्सन है मिस ज़हीन, जिनका ताल्लुक़ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से है। ये सारे वो लोग हैं जिनकी मेहनत से ये जो फोरम है चल रहा है। इससे पेशतर कि हम चलें अपनी किताब की तरफ, मैं मुनासिब समझता हूँ कि आज के रीडर्स का आपसे तारुफ़ करवा दूँ। सबसे पहले हैं सज्जल सरमत, आपका ताल्लुक़ DPT से है। उसके बाद है मिस अबरीज़ा वकार, आपका ताल्लुक़ बायोटेक से है। तीसरे नंबर पर हैं मिस समीना अरशद, आप MIT के स्टूडेंट हैं। उसके बाद हैं मिस्टर रैयत अब्बास, आपका ताल्लुक़ LLB से है। और आखिर पे हैं मिस मुंतहा नदीम, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश को रिप्रेजेंट करती हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, टुडेज़ बुक इज़ प्रोफेसर डॉक्टर सईदुल हसन चिश्ती, एजुकेशन इनकार्नेट। अगर उर्दू ज़ुबान में कहा जाए तो कुछ ऐसे होगा, प्रोफेसर डॉक्टर सईदुल हसन चिश्ती एक इल्मी मुजस्मा। तो आइए चलते हैं आज की किताब की कहानी, उन्हीं की ज़बानी, और उसके बाद सवाल और जवाबात जो हमारे तुलबा उनसे पूछेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। हाउ आर यू? Good, nice. I'm good. I'm Dr. Saidul Hasan Chishti. I started my career as lecturer in Government Commerce College, Rawalpindi. Then I switched over from government job to the private job. Then again I switched over to university side, that's the government job at International Islamic University. I was Director of Institute of Professional Development and Director Quality Enhancement Cell. And I was also associated with the HEC. More than 100 universities I have evaluated from the platform of HEC. Then I switched over from International Islamic University to Sialkot as Vice Chancellor, University of Sialkot. And simultaneously I was heading 2 universities, that was IISAT, Institute of Science, Art and Technology. It was in Gujranwala. I had additional charge as Vice Chancellor there. I served there around 3.5 years. Then I moved to Islamabad, that is my university, Muslim Youth University, and as a Vice Chancellor. And again I served around 3.5 years there as VC. And this year in March, I joined Rashid Latif Khan University. I belong to basically Lahore, but since 87 I've been in Islamabad. So, but every experience is always good, because I think when you keep on moving, so it is good for your growth, for your development. When I was a student, I remember that कि वो हमारा Arabic में था, because I had Arabic as well at that time at my intermediate level. तो एक कोई Arabic poetry थी कि पानी का एक जगह रुक जाना उसको गंदा कर देता है, तो keep on moving. और संदल की लकड़ी जब पहाड़ों पर होती है तो उसे भेड़ बकरियां खाती हैं. When it moves and comes down from mountains
ٹو دا فیلڈس تو وہاں پر اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی ایسی آفر آتی ہے ان اے کیریئر, بیکاز یو وڈ آلسو بی اسٹیپنگ ان ٹو یور فیوچر کیریئر. ونس یو انٹرڈ ان دا یونیورسٹی, آئی تھنک یو آر ان یور پروفیشن, دیٹ از ٹریننگ فار یور پروفیشن. جب مجھے میں نے ماسٹرس کیا, مائی ماسٹر واز ان بزنس ایجوکیشن فرام پنجاب یونیورسٹی. تو بٹ ڈیفینیٹلی آئی ایم انجوائنگ ایٹ مائی دس نیو اسائنمنٹ, بیکاز آئی تھنک ایوری اسائنمنٹ وین یو ڈیسائڈ یور سیلف یو شوڈ انجوائے. میں نے اراؤنڈ 7-8 years آئی سروڈ ان دا گورنمنٹ کالج, اور دین آئی موو ٹو پرائیویٹ سیکٹر. مائی فادر واز ناٹ ہیپی آن دس کہ بھئی یہ تم نے کیا کیا ہے کہ آپ کسی کمیشن سے آئے تھے اور آپ یہ تو اتنی ایزیلی گورنمنٹ جاب نہیں ملتی ہیں. بٹ آئی تھاٹ, آئی آنسرڈ ہم کہ آئی واز ناٹ انجوائنگ, because there was no challenge and there was no development, there was no growth. Not only the scales are important کہ آپ 21ویں 20ویں 22ویں گریڈ میں چلے جائیں, these are not important, because if there's not your self satisfaction, that's most important thing for you. اور جہاں پر آپ انجوائے کرتے ہیں, things should be challenging, things should be thrilling. اور میرا خیال ینگ ایج میں یہ بھی میں نہیں کہوں گا کہ کیپ آن چینجنگ یور جاب. جیسے آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہم ود ان 6 month ہم بور ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آج کل وہ میری گرینڈ ڈاٹر ہے 3.5 کی, ایک دم مجھے کہتی کہ جی نانا آئی واز گیٹنگ بورڈ. میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ آپ لیٹ آئے ہیں. ناؤ یو سی کہ یہ بوریت یہ ابھی ہماری جنریشن میں, اور زی جنریشن کی جب ہم بات کر رہے ہیں, بہت جلدی یہ چیزوں سے فیڈ اپ ہونے لگتی ہے, بور ہونے لگتی ہے. دے آلویز وانٹ سم نیو تھنگ. ون تھنگ از گڈ کہ دے وانٹ سم تھنگ ڈفرینٹ, دے وانٹ سم تھنگ نیو. اور آئی تھنک کہ وین یو وانٹ سم تھنگ نیو تو دین یو وڈ بی ایکسپلورنگ نیو ورلڈ. یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ ہے کہ دا پیشنس شوڈ بی دیر. اور آپ جب بھی کوئی ڈیسیشنس لے رہے ہیں تو دین یو شوڈ انالائز, یو شوڈ ایویلیویٹ, اینڈ ونس یو آر کنونسڈ دین موو ٹو دیٹ ڈیسیشن. پھر آپ اس کو آن کریں اپنے ڈیسیجن کو. اس میں اگر لاسز بھی ہوتے ہیں تو ایون دین یو شوڈ ایکسیپٹ اٹ کہ بھئی دیٹ واز مائی ڈیسیشن. تو اس لیے یہ ہے کہ آپ بھی چیزوں کو ایویلیویٹ کریں, انالیٹیکل ہونا چاہیے اس وقت آپ کو. اور بینگ اسٹوڈنٹ آپ فوکس کریں آن لرننگ ایوری ڈے. وین یو آر گوئنگ ٹو یور ہومس, آن دا وے شوڈ انالائز, یو شوڈ اسیس یور سیلف, وٹ از مائی ٹوڈیز لرننگ. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا تھا پہلے بھی کہ واٹس یور ٹیک اوے ٹوڈے. ایوری ڈے دیکھیں یو آر اسپینڈنگ 4-5 hours ان دا یونیورسٹی. آپ ضروری نہیں ہو کہ آپ نے وہ لرننگ وہی ہے جو آپ کی بکش لرننگ ہے یا سبجیکٹیو لرننگ ہے, یا جو کلاس میں ٹیچر نے آپ کو ٹیچ کیا, دیٹس ناٹ اونلی نیسیسری, دیٹس دا اونلی لرننگ. آپ کی اپنے پیئرس کے ساتھ بھی بہت ساری لرننگ ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کے بہت سارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو آپ اپنے کلیگ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے ٹیچر سے سیکھ رہے ہوں گے. آپ آن دا وے آپ بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وین یو آر کمیوٹنگ ٹو یونیورسٹی تو آپ راستے میں بہت ساری چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں. آبزرویشن بھی تو آپ کی ہونی چاہیے. اور ابھی آپ یونیورسٹی میں ہیں تو یونیورسٹی از مینٹ فار ناٹ اونلی دا بکش نالج, دین یو شوڈ ہیو دا ریسرچ ایپٹیٹیوڈ ایز ویل. ٹھیک ہے, آپ کا یہ ڈیلی بیسس پر کویشچن سٹارٹ ہونا چاہیے, وائی اٹ از. ٹھیک ہے, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کبھی میں آئی واز ٹیچنگ ریسرچ میتھڈالوجی, تو میں کہتا ہوں کہ جب ایزمپشنس کی بات کرتے ہیں, قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر آپ پڑھتے ہیں واقعہ وہاں پر, تو وہ کویشچن کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایزمپشن بھی, ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتے ہیں کہ یہ کیونکہ روشن ہے تو یہ بڑا ہے, یہ خدا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کو کیا ہے, آپ اس کو نل کرتے ہیں ہائپوتھیسس کو. ٹھیک ہے, تو ناؤ یو سی کہ آپ لرننگ کویشچن سے ہو رہی ہے, ہائپوتھیسس سے ہو رہی ہے, دین یو آر آنسرنگ یور سیلف, بٹ دیٹ از آرگومنٹس بیسڈ. ابھی ہمارا تھوڑا سا ایک جنریشن کا ایک ایشو یہ ہے کہ ہم آرگومنٹس کرتے ہیں بٹ وداؤٹ ایویڈنس.
not reasoned arguments. جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, your arguments must be very much reasoned. ٹھیک ہے, اس کی لاجک ہونی چاہیے کہ why I like and there should be some reason. Why I dislike, there should be some reason. I'm opting this profession up because you opted yourself these all professions. So you must be proud of your profession. اب یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر مبشر اکثر کہتے ہیں کہ جی ریسپیکٹ یور سیلف. ریسپیکٹ یور سیلف مین دیٹس یس ایگزیکٹلی. میں اکثر اپنے جو وین آئی واز اے ٹیچر, ابھی بھی ٹیچر ہی ہوں میں اکثر بچوں سے پوچھتا تھا کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا ایک وہ پامسٹ بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پاتھ پر, ان کے پاس ایک بورڈ ہوتا ہے, اس بورڈ پر کچھ لکھا ہوتا ہے, اور اس بورڈ پر جو سب سے زیادہ چیز سیلف پرائڈ ہوتی ہے وہ کیا لکھی ہوتی ہے کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ پروفیسر. ٹھیک ہے, دیٹ از سیلف ریسپیکٹ. آپ کا سیلف پرائڈ ہونا بہت ضروری ہے. جس پروفیشن میں بھی ہیں یو شوڈ اسیوم دیٹ یو آر دا بیسٹ ون, یو آر دا لیڈرس. آپ جس ادارے میں ہیں ریسپیکٹ دس انسٹیٹیوشن, کیونکہ جہاں سے علما میٹر آپ کا ہوتا ہے دیٹ از یور آئیڈینٹی. یہ آپ کے جیسے آپ کا ذاتی نام بچپن میں کوئی نام بھی رکھ دیا جاتا ہے آپ کو وہ پسند ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کچھ بھی رکھ دیا جائے. ٹھیک ہے, اور اس نام کو آپ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتے کہ جی کہیں پر بھی کوئی اس کو ڈس ریسپیکٹ کرے. سملرلی وین یو آر ان دا یونیورسٹی, سو یور علما میٹر از یور آئیڈینٹی, دیٹ از یور سیکنڈ نیم. اور وہاں پر اگر آپ جیسے آپ اپنے نام کے بارے میں نہیں بات کرتے, اس کے اگینسٹ نہیں جاتے. سملرلی آئی اسیوم فرام ویئر وی آر گریجویٹیڈ وی شوڈ ناٹ اسپیک اگینسٹ دا انسٹیٹیوشن. اور اس کی رسپیکٹ, ادارے کی رسپیکٹ بھی آپ نہیں کرنی ہے. اور جیسے گھر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کی وہاں پر بھی دیر آر سو مینی ڈفرینسز آپ کے سبلنگس کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, وین یور جوائنٹ فیملی, اور بہت سارے لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھی ہم اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ہے کہ ہمیں دوسروں کے ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو یہاں پر بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے ادارے میں بھی. تو یہ ہے کہ دیٹس مائی یو سی دا جرنی فرام اسٹوڈنٹ لائف ٹو مائی پروفیشنل لائف اینڈ اٹ از کنٹینیوڈ. اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ جی 60 کی ایج ہو گئی ہے تو آئی ایم ریٹائرڈ. اف یو تھنک دیٹ یو آر ریٹائرڈ, سملرلی جب آپ سوچتے ہیں کہ جی اب میرا فیوچر ہے, اب میں نے آئی ایم ان دا 8th سیمسٹر ویئر آئی ول گیٹ دا جاب, ڈونٹ سیک جاب, یو شوڈ بی جاب پرووائڈر. یہ نہ سوچیں کہ دیکھیں یو آر ود فل آف انرجیز, دیٹ از دا پرائم ایج. اس میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس ایج میں تو, اس عمر میں تو درختوں کو ثمر لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس عمر میں تو چاند اور ستاروں سے اور سورج سے کرنیں نچوڑ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ یہ سوچیں کہ نہیں مجھے کوئی جاب دے گا, میرا کل کیا بنے گا. یہاں تک اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو آگے بھی آپ کا فیوچر بہت برائٹ ہے اس میں, اور یہ برائٹنس آپ کی ہے. ٹھیک ہے, ڈگریز آر سیکنڈری تھنگ. یور اون گرومنگ, یور اون پرسنالٹی, یور اون کانفیڈنس, جو آپ ابھی بات کر رہے تھے, کانفیڈنس کی بات کر رہے تھے. آئی تھنک یو شوڈ ہیو دا سیلف کانفیڈنس. First, you should have faith in Allah. Second, you should have faith and confidence in yourself. ٹھیک ہے, تو you can make your future. جی اگر کوئی اور آپ you want to ask question. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. My name is Hafiza Bakar and I am from Biotech Department. My question is that if you were not a VC, what would you be? I think I must be a teacher because I think I'm a born teacher. I remember once I was in a meeting in a college when I was lecturer there. وہاں پر ایک بہت سینئر پروفیسر آئے. When I joined my career as a lecturer, I was under 23. تو انہوں نے مجھے کہا کہ you are the born teacher. آپ اس کے علاوہ اور کچھ سوٹ نہیں کرتا آپ کو, کیونکہ یہ بھی ایک جو ڈومین ٹیچر کی ہوتی ہے, یہ آپ کے پاس پوری ایک کہہ لیں کہ ایمپائر ہوتی ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, اور یہ ایک کہہ لیں کہ ایک ایڈکشن ہوتی ہے. ٹیچنگ از این ایڈکشن. ٹھیک ہے, اور جہاں کہیں بھی آپ بیٹھتے ہیں تو آپ وہ یو بیہیو لائک اے ٹیچر.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर माय नेम इज़ सच्चल सरमद एंड आई एम फ्रॉम 6th सेमेस्टर DPT। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बहुत से स्टूडेंट्स को अभी तक पढ़ाया और आपने डिकेड्स सर्व किए हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में, तो आपके मुताबिक ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि हर स्टूडेंट को एटलीस्ट अपनी डिग्री कंप्लीट करने से पहले सीख लेनी चाहिए, जो कि आने वाले वक्त में उसकी हेल्प करें उन चीज़ों में? देखो बेटा, सबसे बड़ी जो आपकी स्किल्स है, आई थिंक दैट इज़ योर इमोशनल बैलेंस्ड, ठीक है। और आपका IQ कितना भी हाई हो, जब तक इफ़ यू आर नॉट बैलेंस्ड इमोशनली, एंड यू शुड बी इमोशनली इंटेलिजेंट, यू शुड नो हाउ टू बिहेव। आप देखें, जब भी कहीं पर आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, तो आप इंटरव्यूअर को अपनी जो आपका बेस्ट कह लें कि जो स्ट्रेंथ है, आप उसकी तरफ उसको लेकर आएँ। और आप अगर वहाँ पर कहीं नर्वस हो जाते हैं या आप क्योंकि ये भी बात दफ़ा पज़ल हो जाते हैं, ठीक है, तो दीज ऑल आर द इमोशंस, एंग्जाइटी, दीज आर ऑल आर द इमोशन। एट यूनिवर्सिटी लेवल यू शुड लर्न दैट हाउ टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, और इमोशनली आप उसकी यू शुड लर्न, बिकॉज दीज ऑल बिहेवियर्स आर वेरी मच लर्नड बिहेवियर, ठीक है। तो आप लर्न करते हैं अपने बिहेवियर को, और सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. My name is Amina Arshad and I'm here doing MIT. So my question from you, like, I want to tell you that it was really good to hear you. My question is, you stated that our arguments should be logical. And if somehow we incorporate that quality within ourselves, how could we tackle that जो कमी होती है अगले में, if it's in the other कि उसमें नहीं है वो, how should we go for that? If that other person is like getting really on our nerves, and sometimes life happens to us and life happens to everyone, how should we tackle that? I think one should has the adaptability, acceptability, because the colors in a garden are different. Not all roses are red. So I think we should accept it. We should give the space to others. We should respect the others' ideas, other personalities. So my name is Rayyat Abbas and I am from Law Department, 4th semester. Sir, one of the most notable things मैंने आपके बारे में जब पढ़ा और देखा, तो आपने जिस तरह अभी मेंशन किया, you have served more than 40 years in the education system. तो आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में काम किया, उसकी पॉलिसीज़ को फ्रेमवर्क किया. तो सर मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ कि आपकी जो रीसेंट मीटिंग थी विद द एम्बेसडर ऑफ कज़ाकिस्तान, जिसमें आपने डिस्कस किया कि हम अपनी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सीलेंस सेंटर्स RLKU के स्टूडेंट्स के लिए हम इंटर्नशिप प्रोग्राम्स लेके आएंगे और डिफरेंट चीज़ें करेंगे. तो सर अगर हमारे इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को ये चांस मिलता है, तो वी वुड बी हैप्पी टू रिप्रेजेंट आवर इंस्टीट्यूट, आवर पीपल, आवर and above all our nation at the global international level. So sir, when we are going to see this happen in the near future? Inshallah, soon inshallah will be in the phase of signing different agreements and MOUs with different universities nationally and internationally. Yes. Because this is the era of internationalization, global engagements. Abhi hamari 29th of August ko we are going to hold expo. And we'll be inviting national and international collaborators. और थोड़ा सा और भी हम ये करने में जो नेक्स्ट आई एम प्लानिंग कि आवर एम्फेसिस शुड बी ऑन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. जो नया 26 का बैच हम ले रहे हैं उनके साथ हमारा ये होगा, आई एम डिज़ाइनिंग करिकुलम इन दिस वे कि 3 years दे विल स्पेंडिंग इन द यूनिवर्सिटी एंड 1 year दे विल स्पेंड इन द फील्ड. ठीक है, हाउ आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप हो, आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटर्नशिप हो या एम्प्लॉयमेंट हो, बट 1 year यू शुड गेट एक्सपीरियंस रिगार्डिंग योर ओन फील्ड. अब आप देखें फॉर एग्जांपल आप लॉ के स्टूडेंट हैं और आपने कभी भी जाकर किसी कोर्ट को ऑब्ज़र्व नहीं किया, मैं बल्कि आपके प्रोफेसर साहब को भी कहूँगा कि आपकी एटलीस्ट एक सेमेस्टर में 3-4 विज़िट्स आपकी कोर्ट्स की होनी चाहिए.
योर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एक्सपोजर आपको होना चाहिए. और सिमिलरली जैसे अभी ये यहाँ पर सचल बैठे हुए हैं फ्रॉम डिप्टी, फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर आई थिंक दे शुड स्टार्ट क्लिनिक्स, जाकर बैठें किसी के साथ, सीखें वहाँ पर, ठीक है. अदरवाइज़ ये जो आप XY थीरीज़ यूनिवर्सिटी में सीखेंगे, यू विल फॉरगेट ऑल दीज थीरीज़. Only what you would learn practically, that would be overriding in your life. Your behavior and your skills would be overriding in your life. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. I am Muntaha Nadeem, student of BS English. Sir, first of all, I really enjoyed listening to you. तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी जो मुश्किलात आपने अपनी जर्नी में देखी, वो क्या चीज़ ऐसी थी जो आपको मोटिवेटेड रखती रही अपनी जर्नी में? वो कहते हैं जी खुश हुआ राह को पुरखार देखकर. अगर रास्ते में पत्थर ना हो और बिल्कुल स्मूथ रास्ता हो तो आई डोंट एंजॉय. मैं इसलिए मैंने ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने क्विट किया. मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि जब आप पीक पर ऑर्गेनाइजेशन आती है और जब फल खाने का वक्त होता है तो आप छोड़ जाते हैं. मैं कहता हूँ कि जी बिकॉज आई लाइक चैलेंज, मुझे लगता है अब चैलेंज ख़त्म हो रहा है तो आई शुड मूव. और मैंने हमेशा मोस्टली मैंने उन अदारों को ही टेक ओवर किया जो अपनी इन्फेंसी स्टेज पर थे. थैंक यू सो वेरी मच. पहले तो आई वुड बी थैंकफुल टू राशिद लतीफ़ खान ग्रुप एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू सर्व दिस ग्रुप. और मेरा मैसेज फॉर द कलीग्स, फॉर द स्टूडेंट इज़ दैट वी आर अ टीम, वी बिलीव in each other, we trust each other, and we all are meant for the promotion, for the prosperity of the group. Thank you so very much. Thank you so much.